My name is JB Pilicio from S1G section. I will be explain the ballast water management anti-fouling system at other contemporary regulation sa maritime industry. Ang ballast water management is para na protektahan ang dagat. Ang barko naglalayag ng ballast water para sa stable siya, pero minsan ang tubig may dala harmful organism. Pag nag-release ito sa ibang bansa, nakakasira ito ng marine life. Ang BWM or ballast water management, kailangan i-treat or change ang ballast water para dili maka-spread ang invasive species. Mao siya ang purpose sa BWM, to prevent pollution sa dagat. Anti-fouling system. Ang anti-fouling system ginabuhat sa hull sa barko. Purpose niya ani kay dili mo dikit ang barnacles or algae before na ay toxic fins nga gigamit nga makadaot gyud ni sa marine organism. Karon giban na ang harmful fins, only safe coating ang allow. This help protect the marine environment. Last, others contemporary regulations or equipments. Other regulations are also important. One example is MARPOL Convention. Ang MARPOL controls oil pollution, garbage, sewage, o air pollution gikan sa barko. Dapat sakto ang disposal sa waste og limit ang smoke og emission. Because of the rules, mas safe ang dagat og environment. Ballast water management, anti-fouling system, og other regulation help protect the ocean, they reduce pollution from ship, and they promote responsible shipping. Thank you for watching.